May charger ka na. May sasama na to. Kita lang charger. We're going to go. Dito ba ka to? Bowlingan. Yes. Another day. Day 3. Consecutive days. Damo kami ito bro. Lock plus. Guys, nakita ko nga ano iyo. Addict ako. Sino? Si William kasi Nina. Oh, sige, send sa akin. Hi guys. We're gonna taste test this. Ano ba sa atin? Lock? Ano nilok? Mini Peru. Ano mini? Wala. Gano'n. Cute lang din. Okay, daw cute lang. Try naman. Guys, to local lang sila guys. Doon ta. Basi ano na yan? Dua po. Basi una-una. One. 1, 2, 3. Go. So, natirawa ko kanina sa Pilipinas. Loka. Susugos. Loka. Ay, hindi mo lang? Yata kay Mama Mimi. Finally, it's sunny. Finally, there is sun. There's one. At the moment, we have Chloe and Jemima, Mark, Jude, and Look. And good stuff sila sa scores. Sa duwa ka bola, wala mo na ako. Inet. Pinet. Mak. Jack naman ko. Hi guys, sorry kami sa People's Park. Yes, and we're going to buy food. Street food. Yeah. Kaya nagutom na kami after bowling. The most awaited street food. We're nag-street food magabi. True. Pero supply ng street food na ko nga sa Goa. Okay. Ngara sa street. So, my full experience. Yes. Si Madam mo. Daw ako nang mabayan. Ang mabayan. Sulit. Nakita ko ang drinks pala. Share na dun. Ay, ano kasi? Anong pagkaon? Ganun ka mo naman bili. Surprise. Basta quick yan man. Basta surprise. Basta quick may lagi niya. Surprise. Ito. Ay, ano nyo? Din. Din yan. There's no quick. Hey guys. Pero Anong plano niyo? Bakal kami shawarma. We're going to buy. 12 bars na lang oh. Lagi na pa mga 12 bars. Sorry baby. Sorry my baby. Hi. Hello. Tapo ko po lang ito. What do we have here? We have hot dog, quack, fishball, and juice. Juice is... Hindi wala ito. Brand na try. What do you love? I mean, what's that? This is chicken. Hello. Ay, hello. Hi. Guys, malakad namin. Kanta kami sa Andox. Okay, tapos kami di pictorial sa bye-bye ko. Di makadun kami sa Andox. Makaon kami dito. Yes. Bye-bye. See you in Andox. What the fuck? Oh. Bila mo ko na. Pati kami aja. Oh, why ko no? Why ko na tapos na?
Guys, sorry na kami sa Plantanan. Hi guys. First time ni Lo, It's my first time. ni ate, ni mother. Outlet lang siya. Outlet? Ha? Wala mo to So guys, life update. Nasa Plantanan na kami ngayon. Sino ka? Kaskot ako, ikaw. Hey, uy, grabe yung view, ang ganda. Just go straight and go right and go right and go right and go right. Hi, Philippines. Sabi ko full na. Yung pandulit ko. Wow! Muna lang yung purpose. So guys, parang kami sa Plantanan and nag-order lang kami sa mga ice cream. And we're waiting for it. And we're in the CR. And then near CR. So guys, sorry kami tapos na naman na ice cream. Guys, I will try the beef cup first. Okay. Before Adeliza. Na, may gila na. Hi vlog. Hi drone. Drone. Left out, skip away. Dapat na. Ano gusto mo? Go. Chichi! Zero! Sental, ano siya ito pa? Video. Ano tal? Go na. Sino di ako nakato? Wala ka na. Sige. Noy, pwede kami ka pa picture, Noy. Hindi ko kapalo ng picture ni ano to. Chichito. Zero. Dalasan Ay, sabi kong si Or. Hindi. Hindi ko yan. Dapat ginapakita mo. Hindi ko yan. Ah, huwag tala ang cellphone mo. Pamakot ka kasi hindi ako may ganito.